अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वो बता रहा था मेरी जान निकल रही है। फिर उसने अपनी बेटी को कहा, अब मेरे पैर बेजान हो चुके हैं, तुम मेरी टांगों को दबाओ। बेटी, जो खुद भी डॉक्टर थी, अपने बाप की बात सुनकर आंसू बहाते हुए उसके पाँव छोड़कर टांगों को दबाने लगी। मगर उसने अपने वालिद के बेजान कदमों को बोसा दिया था। बाप अपने पैरों पर दिए गए बोसे को महसूस नहीं कर सका था, क्योंकि वहाँ से जान निकल चुकी थी। मगर उसने अपनी बेटी के आंसू देख लिए थे और उसे सीने से लगाते हुए कहा था कि बेटी, मैंने अक्सर मुसलमानों की तरह मदीने या मक्के में मरने की ख्वाहिश कभी नहीं की। अलबत्ता मैं हमेशा अल्लाह ताला से दुआ गो रहा कि मुझे इस्लाम और अपनी मखलूक की खिदमत करते हुए मौत देना। मेरी ये दुआ कबूल हो गई। मुझे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सुकून आज मिल रहा है। जैसे जैसे मेरे जिस्म से जान निकलती जा रही है, मैं पुरसकून होता जा रहा हूँ। मगर तुम्हारे आंसुओं ने मुझे बेकरार कर दिया है। मैं अल्लाह ताला के हुजूर पेश होने जा रहा हूँ। मैं खुश हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि तुम भी मुझे खुशी से अलविदा कह दो। बेटी के आंसू थम गए और वो बाप के सीने से लिपट गई थी। अस्पताल के डॉक्टर्स ये मंजर देखकर हैरान थे कि आम इंसान किस तरह बता सकता है कि जान कहाँ तक निकल चुकी है। खैर, आदमी का इंतकाल हो गया। अस्पताल से मामूलात तय हो जाने के बाद लाश वुरसा के हवाले कर दी गई। मगर ये पहली मैयत थी जिसे वुरसा के हवाले करने के बाद सबसे मारूफ तजर्बाकार और उम्र रसीदा खातून डॉक्टर वेलिजिक ने फौत हो जाने वाले शख्स की बेटी को अपने पास बुलाया, उससे ताज़ियत की और बाद अज़ा उससे फौत हो जाने वाले शख्स के अमाल के बारे में पूछते हुए हैरानगी से सवाल किया कि कोई इंसान किस तरह बता सकता है कि उसकी जान कहाँ तक निकल चुकी है। कैसे कोई मौत के सख्ती के बावजूद इतना पुरसकून हो सकता है। इसी नौयत के बेशुमार सवालात किए, जिसके जवाब में फ़ौत हो जाने वाली शख्स की बेटी, जो ख़ुद भी एक डॉक्टर थी, ने एक वाक़या सुनाया कि मेरे वालिद साहब, जिनका नाम मोहम्मद बूटा है, ये गांव के छोटे से ज़मींदार थे। हमारे गांव की एक यतीम लड़की थी जिसका नाम ज़ैनब था। उसके ताए ने उसके वालिद साहब की जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया था। ननिहाल वालों ने भी रखने से इनकार कर दिया था। वो गांव के नंबरदार के घर में रहती थी और बतौर घरेलू मुलाजमा काम करती थी। नंबरदार के बेटे ने ज़ैनब पर बुरी नज़र रखना शुरू कर दी थी। ज़ैनब ने नंबरदार और उसकी बीवी से उनके बेटे की हरकतों की शिकायत की, मगर उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी थी। शायद उसकी वजह यह भी थी कि बच्ची यतीम थी, उसके आगे पीछे कोई था नहीं, लिहाजा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता था उसकी इज्जत लुट जाती या वो बदनाम हो जाती। जब नंबरदार के बेटे ने हद से तजावुज़ किया तो वो रात को मेरे वालिद साहब के पास आई और उन्हें कहा, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हूँ, अल्लाह ताला की मखलूक हूँ, मेरी इज़्ज़त ख़तरे में है, तुम मेरी इज़्ज़त बचा लो। अपनी बहन बनाकर मेरा किसी शख्स से निकाह कर दो, मैं रोज़े महशर भी तुम्हारी एहसानमंद रहूँगी। मेरे वालिद साहब तो शायद बतौर मुसलमान और इंसान भी उसकी मदद कर देते, मगर रब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता भी दिया गया था। मेरे वालिद साहब ने चंद दिनों में ही एक मुनासिब रिश्ता ढूंढा। घर में कुछ भी तो रहा नहीं, लिहाजा ज़मीन बेचकर कुछ जेवर वगैरह और सामान ख़रीदा और ज़ैनब को अपनी बहन बनाकर अपने घर से रुखसत कर दिया। ज़ैनब की शादी के चंद माह बाद मैं पैदा हुई तो मेरा नाम भी ज़ैनब रखा गया। मेरे वालिद साहब ने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी, कुछ ज़मीन ठेके पर ले ली, मगर दूसरी तरफ नंबरदार साहब ने इस बात को अना का मसला बना दिया कि उनके घर की मुफ्त की नौकरानी को आज़ाद करवा दिया गया है। खैर, बहुत सारी मुशक्क़तें सहने के बावजूद मेरे वालिद साहब ने अपनी मुँह बोली बहन का ख्याल रखा, हर दुख सुख में उसके साथ खड़े हुए, यहाँ तक कि एक बार डकैती मज़ामत पर वो ज़ैनब कत्ल हो गई। उसके कातिलों को सज़ा दिलवाने के लिए भी मेरे वालिद साहब ने अपना घर तक बेच दिया, मगर कातिलों को सियासी पुश्त पनाही हासिल थी, वो बच गए। नंबरदार के बाद ज़ैनब के कातिल भी हमारे दुश्मन बन गए। मेरे वालिद साहब मुझे और मेरी वालदा को लेकर लाहौर आ गए। यहाँ एक रिटायर मिलिट्री ऑफिसर के घर मुलाजमत इख्तियार कर ली
اور یہیں سے میرے والد صاحب کو ان کی نیکیوں کا صلہ ملنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے ریٹائر آفیسر کی والدہ صاحبہ کی بہت خدمت کی اور بہت دعائیں لیں۔ وہ آفیسر اپنی والدہ کو علاج کی خاطر جرمنی لایا تو بطور خادم میرے والدین کو اور مجھے بھی ساتھ لایا۔ اس کی والدہ صحت یاب ہو کر واپس چلی گئی، مگر میرے والد صاحب کی درخواست پر انہوں نے ہمیں یہاں ہی رہنے کی اجازت دے دی۔ میرے والد صاحب اپنی محنت مزدوری کرتے اور فارغ ہونے کے بعد 2 گھنٹے کے لیے روزانہ اولڈ ہوم جاتے، وہاں مقیم بزرگ لوگوں کی خدمت کرتے، دعائیں لیتے، یہاں تک کہ ان کی خدمت سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اولڈ ہوم کی انتظامیہ نے ان کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ وہ اپنے اس عمل سے باز نہ آئے اور باہر مل جانے والے بزرگوں اور آس پڑوس کی بزرگوں کے ساتھ وقت گزارنے لگے۔ انہوں نے ایک حلال کھانے کا ہوٹل بنا لیا اور اسی چیز میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی۔ انہوں نے اپنی ضرورت سے زیادہ پیسہ جوڑ کر رکھنے کی بجائے خدمت انسانیت پر خرچ کرنا شروع کر دیا۔ وہ وقت جو پہلے اولڈ ہوم میں گزرتا تھا اب وہ اسپتالوں میں گزارتے تھے، مریضوں کی عیادت کرتے، ان کو تحائف دیتے اور ان کی خدمت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کئی لوگوں کو ایمان کی توفیق بخشی اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جس نے ان کے ذریعہ اسلام قبول کیا اور بعد میں انہوں نے اس کی مکمل ذمہ داری نہ لی ہو۔ آج بھی بہت سے لوگ میرے والد صاحب کی زیر کفالت تھے اور میرے والد صاحب روز ان کو اسلامی تعلیمات دیتے تھے۔ میرے والد صاحب نے ایک چھوٹا سا ادارہ بنا رکھا تھا جسے اسلامک سینٹر کے نام سے رجسٹر کروا لیا تھا۔ انہوں نے مجھے آخری وصیت یہی کی تھی کہ کوشش کرنا میرے بعد بھی وہ ادارہ اسلام کی خدمت کرتا رہے۔ والد صاحب کی رودات سنانے کے بعد زینب ایک بار پھر رونے لگی۔ ڈاکٹر نے اس کو دلاسا دیا اور رخصت کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد وہ ڈاکٹر زینب سے ملنے اس کے آفس پہنچی اور اس سے وہ اسلامک سینٹر دیکھنے کی فرمائش کی جو اس کے والد صاحب نے بنایا تھا۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد زینب ان کو لے کر اسلامک سینٹر پہنچی، جہاں اس وقت بھی 2 خواتین قبول اسلام کے لیے موجود تھیں۔ وہاں کے ماحول اور پاکیزگی سے متاثر ہو کر وہیں اسلام قبول کر لیا۔ زینب کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اس کے والد صاحب کے گزر جانے کے بعد بھی ان کے اعمال سے متاثر ہو کر لوگ اسلام قبول کر رہے تھے۔ ایک چھوٹی سی نیکی نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ زینب کا کہنا ہے، مخلوق خدا کی خدمت، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھلائی اور انسانیت کی فلاح کے لیے لگایا گیا ایک پیسہ بھی رب لاکھوں کروڑوں کی صورت میں موڑتا ہے اور ساتھ اجر و ثواب بھی عطا کرتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال میرے والد صاحب ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔